हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करुछि मोर ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करुछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाबद रे आलोचना करिथाय। आपण माने केमिति ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुसरण करिकि आपण मानकर जीवनर प्रत्येकटा आवश्यकता को फुलफिल करि परिबे बा निजर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ेकी ସବୁ କିଛି କେମିତି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାହାରି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବେ ତାହାରି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ମେଡିଟେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ରିଲିଜ ମେଡିଟେସନ, ପାଷ୍ଟ ଟର୍ମା ନେଗେଟିଭ ରିଲିଜ ମେଡିଟେସନ, चक्रा हिलिंग, सेवन चक्र हिलिंग मेडिटेशन, सेल्फ हिलिंग मेडिटेशन, रिलेशनशिप हिलिंग मेडिटेशन, कैरियर हिलिंग मेडिटेशन एवं मनी मेडिटेशन आपणकर लाइफ रे प्रत्येकटा एरियाज को कवर करि थाए। जदि आपण माने अधिक किसी जानिया पई चाहुसंती मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर रे आपण माने एसएमएस करिवे बा मोर प्रतिदिन मॉर्निंग 5टा रु 6टा पर्यंत मेडिटेशन क्लास रहुची एवं राति 9टा पाखरु 10टा पर्यंत मेडिटेशन रहुची क्लास रहुची। मेडिटेशन संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट आपण मेडिटेशन क्लास रे जॉइन करि परिबे एवं मु 3टा रु 5टा पर्यंत प्रत्येक दिन मु लाइव क्लास करूची। आपण माने निहाती भाबरे जॉइन करि परिबे। जदि अधिक ताठो भी जानिया पई चाहुसंती किबा पर्सनल सेशन नवा पई चाहुसंती ताहले निहाती भाबरे मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर को आपण माने एसएमएस करि परिबे। मोर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होउची 9337984063 9337984063। थैंक यू सो मच। प्रथमे मु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करुछंती, चैनल को सब्सक्राइब करुछंती। धन्यवाद मो हृदय रु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। जदि नुआ करी प्रथम करी मो वीडियो को देखुछंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण मानकर बहुमूल्य मतामत को निहाती भाबरे रखिबे। तो परमात्मा परमेश्वर को मध्य मु बहुत बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। से मते पुणी थरे आउ एक नुआ वीडियो नेकी आपण मानक सम्मुखरे उपस्थित हेबार सुजोग प्रदान करिसंती। धन्यवाद परमात्मा परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज मु आसीची आपण मानकु जणाइबा पई बा आजिकार टॉपिक होउची आमे जो डिसीजन नै थाउ ताहारी ऊपरे आमे स्वयं केबे डिसीजन नेई न थाउ। आमर जो डिसीजन नबाटा आमे बेले बेले कौन करि थाउ जे आमे पर मुहूर्त रे बहुत सारा रियलाइज करि थाउ जे मु एते बुझिबा सुझिबा सब किछि जानिबा लोक हे कि मु एमिति केमिति डिसीजन नेई पारिली आउ मोर सेई डिसीजन आज मते एमिति मोर कर्म बनिला जे मते सेई डिसीजन नबा फल रे मते बारंबार रियलाइज करिवा पई पडुची। आपण माने निजे भाबंतु तो आपण मानका मन को एई भले आसे कि आसेनी। तो आपण मानको मु आज जणैबी केमिति आपणकर डिसीजन टा आपणको अंतरात्मा को आसी थाए बा आपण माने केमिति सेई डिसीजन नेई थांती। तो थैंक यू सो मच। आपण माने जो भी डिसीजन नेई थांती सेई डिसीजन आपणकर पूर्व कर्मर गच्छित जोटा आपणकर पूर्व कर्म स्टोर हेकी अछि सेई स्टोर कर्म को नेकी ही हमर बुद्धि हमर डिसीजन नेई थाए। हमर एई जन्म रे हेई थाउ किंबा पूर्व जन्म रे हेई थाउ, जानतरे हो किंबा अजानतरे हो, आमे जेमिति भी कर्म करिछु सेई कर्मर फल अनुसारे आम बुद्धि आमको सेई डिसीजन नबा पई डायरेक्शन देई थाए। मु कहू नाही आपणकर कर्म भूल कर्म, आपणकर मु सेटा आपनको कहू नाही काहे ना आमर जहाँ भी आमे कर्म करूछे से कर्म में भी सठिक कर्म भी हेई थाई पारे, मे भी भूल कर्म भी हेई थाई पारे। तो सेई जो गच्छित अछि हमर एई जन्म रे हेई थाउ किंबा पूर्व जन्म रे हेई थाउ, जेबे भी आमे जो कर्म भी करिछे ताहा गच्छित अछि आउ सेई गच्छित कर्मर बुद्धि अनुसारे ही
ସରି ସେ ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ जो प्रारब्ध अनुसार आमर बुद्धि आमको डिसीजन नहीं थाए से आम डिसीजन नेला बेले आम नहीं जाइथाउ किंतु पर मुहूर्त मे भी गोटे गोटे डिसीजन आम भूल डिसीजन नहीं थाउ बट सीटा ठीक हो जाए किंतु बेले बेले आम सठिक डिसीजन सब किसी की अनुमान अनुध्यान करिकी आम डिसीजन नहीं थाउ बट बेले बेले ठीक डिसीजन भी भूल हो जाता है कहीं ना आमे जो कर्म मे भी आमे आज कर्म करिले आमको आज ही फल मिल जीवो किंबा आमको 2 दिन पर मिल पारे किंबा आमको 2 मास पर किंबा 2 वर्ष पर किंबा आमको पर जन्म रे भी मध्य सेही कर्मर फल मिल पारे तेणु आमे जो कर्म करूछे सेही कर्मर जो गच्छित बा स्टोर है जो कर्मर फल रहुची सेही कर्मर फल अनुसार ही आमर बुद्धि आमको डिसीजन नबारे आमको डायरेक्शन देई थाए जहा फल रे कि आमे बेले बेले भूल डायरेक्शन नहीं थिले मध्य ताहा सठिक हो जाए आ बेले बेले सठिक डिसीजन नेले मध्य ताहा आम पई भूल हेई जाई थाए तो पर मुहूर्त रे आमको से सब जिनस बहुत सारा अनुताप करने पड़ी थाए आम रियलाइज करमिति कि मु गोटे एग्जांपल देकी आपण मानकु कहूची धरा जाऊ आपणकर गोटे आपण गोटे गोटे झील किंबा पुओ को आपण बहुत लाइक करूछंती तांकर सब किसी बहुत भलो तांकर चरित्र बहुत भलो तांकर चाली चलन बहुत भलो तांकर बिहेव बहुत भलो सी बहुत डेडिकेटेडली सी सब किसी तांकर आपण को बहुत भलो लागुची बट आपण डिसीजन नौछंती कि तांको लाइफ पार्टनर करिया पई किंतु आपणकर जो गच्छित कर्म आपणकर रहिछि आपणकर सेही कर्म तांको सहित जग थिले ही पॉसिबल हे परिबो नचेत आपनको जग नथिले हे परिबो नाही तो धरा जाऊ आपण एमिति एक सिचुएशन क्रिएट हैला आपनको बाध्य हे गले तांको प्रतिबदल रे सेमिति आउ काहाको निजर करिबा पई किंतु आपण परिस्थिति रे पड़िकी निजर करि नेले बट आपण पर मुहूर्त रे किंतु सब बेले तांको संस्पर्श रे आसिला बेले तांको संस्पर्श रे रहिला परे आपण को सब बेले आपण रियलाइज करिले जे मु तांको सहित हेले बहुत खुशी रे रही थांती सी हेले मते बहुत खुशी देई थांते सी तांको सहित मु बहुत शांति रे रही थांती मोर डिसीजन नबाटा बहुत बड़ भूल हो गला आपण से जो रियलाइज करूछंती तो मोर कहिबा कथा आपण माने जो अनुताप करिकी रियलाइज करिकी जो समय वेस्ट करि सारी करूछंती सेटा जमारू भी करंतु नाही काहे ना आपण को बहुत स्वल्प समय अछि बहुत आगो को जीवार अछि बहुत किछि करिवार अछि तेणु आपण माने काहीकि जोटा आपण सहित हवा कथा जो पूर्व कर्म आमर गच्छित अछि ताहार प्रारब्ध आमको मिलुछि ताहारी प्रारब्ध रे आम बुद्धि आम पई डिसीजन नउछि तो आमे जदि रियलाइज करिकि आमर समय वेस्ट करिकि निजर आत्मा को आमे वीक करदबा दुर्बल करदबा आत्मार शक्ति को क्षय करबा ताहले आमे निजे निजर शत्रु पालटि जिबा तेणु आपण माने मोर कहिबा कथा इनडायरेक्टली मु आपण मान को कहूची जोटा हवा कथा सेटा तो घटिबो ही घटिबो तेणु आपण माने ता पई अनुतप्त न हेकी जते बेले आपण जानि पारिले कि मते मोर जो कर्म हिसाब रे मते डिसीजन मिलुची आउ मु सही हिसाब रे ही मते चलिबा को पडुची तेणु आपण एलर्ट रहंतु ता बोली नुहे जे आपण को बुद्धि विवेक ऊपर सब किछि छाडी देबे आपण निजे निज प्रति एलर्ट रहंतु आपण जानी सारा पर जेमिति आपण सेही भूल आउ न करंतु मोर कहवा कथा टाइम वेस्ट करंतुनी जहाँ भी फोर ये घटी जाइए ताकू आपण संपूर्ण भूली जातु एमिति भूल न करंतु आपण जेमिति चिंता करिवे आपण सेमिति भविष्य रे बनी जिवे आपण जदि पूर्व कथा को सेमिति भाभी 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 टाइम वेस्ट करिकी आपण जदि ताहारी पछरे आपण समय सारिबे आपनकर प्रॉब्लम ऊपर फोकस रहिबो ताहले आपण प्रॉब्लम को ही आकर्षित करिवे आउ जदि आपण ताकू पछरे पकई आगो को जहाँ भगवान देइछंती सेतिरे सैटिस्फाइड हे कि आपण आगो को बढ़िया पय चेष्टा करिवे ताहले आपनको पय नूतन नूतन मार्ग खोली जिवो तापरे धरा जाऊ आपण गोटे आपणको पिला को आपण गोटे
ପାଠ ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ନବାର ଥିଲା ଯେ ପିଲା ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ବଟ୍ ପିଲାର ଏମିତି ହେଲା ସେ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ସିଏ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯୋଉ ଲାଇନରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଲାଇନରେ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଦୟାବଶତଃ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ବିଟେକ୍ ପଢ଼େଇଲେ, ବିଟେକ୍ ଲାଇନରେ ଆପଣ, ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡିସିଜନ ନେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଅଫସୋସ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ହେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ସହିତ ଯାହା ବି ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି, ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ସେସବୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆମର ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍ ନିଜ ପିଲାକୁ, ଯେ ମୋ ପିଲା ଯାହା ବି ପଢୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଛି, ସେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟପର୍ସ ହଉଛି, ସିଏ ବହୁତ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି କରିବେ ସେଇ ପିଲା ଦିନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଇ କୋର୍ସ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯୋଉ ପାଠ ସିଏ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲାଇନରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଲାଇନରେ ଦିନେ ଏତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ ଯେ ସିଏ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲେସିଙ୍ଗସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେବେ ସେମିତି ହିଁ ହେଇ ପାରିବ। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଯୋଉଟା ବି ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାଇବ୍ରେସନ ଲୋ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ହାଇ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଇପାରିବ। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଯେ କେବଳ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣ କର୍ମ କଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ହରକତ କଲେ, ହଇରାଣ କଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାଠୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଯେ ଆପଣ ଖରାପ କର୍ମ କରିଲେ ତାହା ନୁହେଁ। ଧରାଯାଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେ କି ମଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଆପଣ ରାତିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପାଖରୁ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଥା ଆପଣ କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ଯୋଉ କଥା କି କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଆପଣ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, କାହାରି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଅପୋଜିଟରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି, କାଲି ନହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ନହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ, ନହେଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ଆର ଜନ୍ମରେ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇକି ହିଁ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ। ସେମିତି ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ, ସେମିତି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ତାଠୁ 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ସୁଧ ମୂଳ କରିକି ଆମକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟମାଣ, ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ସେଇ କର୍ମ 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଭଲ କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଖରାପ କର୍ମ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯତ ରଖିଲେ, ନିଜେ ଏଲାର୍ଟ ରହିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଅଧିକାର ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିଚାଲିବେ। କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବେ। ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନେଇକି କର୍ମ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯେବେଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ନିଜକୁ ଏଲାର୍ଟ ରଖିବେ, ନିଜ କଥା ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆପଣ ସଂଯତ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସୁଧାରିଯିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ କର୍ମ କରୁ କରୁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଖରାପ କର୍ମ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ ବି ଅଛି। ଆପଣ କାହାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଆପଣ ଯୋଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଯେ ଖରାପ କଥା ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଏମିତି ପଦେ କଥା କହିଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପାଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କର ଏତିକି ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଥିବ ସେଇ ପଦେ କଥାରେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପଦେ କଥା ତାଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଫିଲ୍ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମରେ ଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ 2 ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ ଖରାପ କର୍ମ, ସେଇଟା ସବୁ ଆପଡେଟ ହଉଛି
परमात्मा परमेश्वर सॉफ्टवेयर रे आपणकर ସବୁ କିଛି ସେଇ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆପଡେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣ ସିନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏବେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମିରାକେଲ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ଭଲ କର୍ମର ଯୋଗ ବନିଯିବ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆପଡେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ଆପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବନିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଭଲ କର୍ମର, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିରାକେଲ୍ 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 ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କର୍ମ ବହୁତ ଭଲ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇ ସମୟରେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଇଲେ ମୋତେ ହେବ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବନିବ, ତାଙ୍କ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଆପଡେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବ ମିରାକେଲ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିରାକେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଏମିତି ଏଲାର୍ଟ ନିଜେ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଦିନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କର୍ମ ମୋତେ ଡିସିଜନ୍ ନେବାରେ ସେଇ କର୍ମ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଲାର୍ଟ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏଲାର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 65, 70, 85 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଆପଣ ସଠିକ୍ କରିବେ? ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଗଚ୍ଛିତ କର୍ମ ହିସାବରେ ମୋତେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଡିସିଜନ୍ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏଲାର୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଡିସିଜନ୍ ନେବାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଲାର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ନିରୀହ ମଣିଷ, ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ସରଳ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ମଣିଷ, ଆପଣ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ସିଏ ଗୋଟେ ମାୟା ଆକାରରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଲୋକ ଆସିବେ, ସେଇ ମାୟା ନେଇକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଭ୍ରମିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବେ କରିଥାଅ, ପରେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଠି ନିଜର ଡିସିଜନ୍ ନେବାର କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେ ମୋର କୋଉଟା ଡିସିଜନ୍ ନେବା ମୋ ପାଇଁ ସଠିକ୍। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏଲାର୍ଟ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଲାର୍ଟ ରହିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବ, ଭଲ 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 ହିଁ ହେବ। ଏବଂ ଦିନେ ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ଆପଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସବୁ କିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାର 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 ହିଁ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଭାବୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣମାନେ ଏଲାର୍ଟ ରହିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଲାଇଫରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ନିଜ ଡିସିଜନ୍ ପ୍ରତି ଏଲାର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ଡିସିଜନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯତ ରୁହନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।